Hallo Ben, hast du am Wochenende schon etwas vor? Ben, क्या तुमने वीकेंड के लिए कुछ प्लान किया है? Hi Hermann. Nein, noch nicht. Hast du eine Idee? या Hallo Hermann, नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया. तुम्हारे पास कोई ख्याल है? तुम्हारा ja, कोई ख्याल है? ja, ich dachte, मेरा ख्याल है, wir könnten einen Ausflug machen. मेरा ख्याल है कि हम एक सैर के लिए जा सकते हैं. Hi Hermann, das klingt gut. Wohin wollen wir gehen? Ja, vielleicht zum See, शायद झील पर. Das Wetter soll schon werden. मौसम अच्छा होने वाला है. Super Idee. Sollen wir auch grillen? Ja, das wäre toll. ये बहुत ही शानदार होगा. Wir könnten Würstchen und Gemüse mitnehmen. हम जो हैं वो Würstchen यानी कि सॉसेजेस और सब्जियां जो हैं वो हम mitnehmen साथ लेके जा सकते हैं. Was denkst du? Ein paar Saft wäre gut. Nein, nein, Was magst du? nein, sorry, es tut mir leid. Und, nein, du hast eine Satz vergessen und Getränke, oder? Ja, ein paar Saft wäre es gut. Was magst du? Nein, ich glaube, du hast und Getränke natürlich, oder? Und Getränke, ja, Entschuldigung. Kein Problem. Und Getränke, lesen Sie bitte nochmal. Und Getränke natürlich. Was möchtest du trinken? Ein paar Säfte wären gut. Was magst du, Ben? Ich nehme Cola und Wasser. Wann sollen wir losfahren? Wie wäre es um 10 Uhr? Perfekt. Soll ich mein Auto nehmen? Ja, das ist praktisch. Dann bringe ich die Decke mit. Und ich bringe den Grill und die Kohle mit. Super. Hast du auch noch Spiele, wie zum Beispiel Frisbee? Ja, ich habe eine Frisbee und ein Kartenspiel. Okay, klasse. Dann planen wir alles für Samstag. Abgemacht. Ich freue mich schon. Ja, ich auch. Bis Samstag. Bis Samstag. Dann danke, bis Samstag.